ചേച്ചി, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തമിഴ്നാട് ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയപ്പം എവിടെയാ സ്റ്റേ ചെയ്തേ? മാർത്താണ്ഡത്തുള്ള ചിത്ര ഹോട്ടൽ. പ്യൂർ വെജിറ്റേറിയൻ. അവിടെ രാവിലെ ഇടുന്ന ഇഡ്ഡലി ആയാലും മസാല ദോശ ആയാലും അടിപൊളിയാ. ഉച്ചയൂണിനോടൊപ്പമുള്ള കറികൾ ഒരു രക്ഷയില്ല. താമസിക്കാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ലക്ഷറി റൂം, AC ആയാലും നോൺ AC ആയാലും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ. மார்த்தாண்டம் ஹோட்டல் சித்ரா ஓணம் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக இருக்குது. ஸோ கைஸ், இந்த ஓணம் கொண்டாட்டி நீங்கள் வரணும், பார்க்கணும் ஓணம் மீல்ஸ் எப்படி இருக்குது. ஸோ அடிப்பொலி மீல்ஸ் ஓணம் சாப்பாடு மார்த்தாண்டம் ஹோட்டல் சித்ரா. எல்லாரும் வரணும்.